व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बेहतरीन होंगे, खैरियत से होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे और कुछ टेंशन भी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। मैं ताहिरा नाज, सोल्व द मैटर विद नाज, ओनली ऑन टुडे न्यूज़। जी व्यूअर्स, तो आज का टॉपिक गर्मी में अपने आप को कूल कैसे रखा जाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे मुल्क में इस वक्त गर्मी हो रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बहुत से एरियाज़ में लोड शेडिंग भी हो रही है और ये है कि मुश्किल है टाइम गुजारना। अंदाज़ा है बहुत मुश्किल है टाइम गुजारना। तो आखिर इतनी गर्मी में फिर घर में बच्चे भी हैं, फिर दोबारा से लॉकडाउन हो गया, बहुत से एरिया सील भी हो गए हैं, तो कैसे लोड शेडिंग भी हो रही है, पानी की भी किल्लत है, ख़ास तौर पे कराची में भी। कराची में तो पानी की भी बहुत किल्लत हो गई है। तो ऐसे में हम कैसे वक्त गुजारेंगे, कैसे टाइम पास करेंगे, कैसे हमारा टाइम गुजरेगा, ये सारी टेंशन्स जो है ना लोगों को डिप्रेशन में लेके जा रही हैं। लोग नफसियाती हो रहे हैं। तो इससे हमने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये अब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने आप को कूल रख के। हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे यहाँ बच्चे भी हैं और फिर हस्बैंड भी घरों पे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है ऑफिस नहीं खुले हुए प्रॉपर, स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटीज़, ये सब बंद हैं और टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब जो हैं घरों पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर है घर में लेडीज़ भी परेशान हो चुकी हैं कि अब आगे क्या होगा, ये कोविड-19 में जो हम फंसे हुए हैं ये कैसे निकलेंगे, कोरोना कब ख़त्म होगा। ये ऐसे सवाल हैं कि लोग सोच सोच के ना तकरीबन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नफसियाती हो गए हैं। 3 से 4 महीने होने को आ गए हैं, नफसियाती हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे में हम जो है इतनी सारी टेंशन्स, हम लोग एक ऐसी तब्दीली से जो हमने प्लान नहीं की थी गुज़र रहे हैं और एकदम से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई जिससे हम गुज़र रहे हैं। और यह है कि हम ही नहीं बल्कि मैं तो इन द वर्ल्ड सभी इसमें परेशान हैं। और इसमें हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को कूल कैसे रखना है। हमें अपने आप को कूल रखना है अल्लाह को याद करके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये है कि हम नमाज़ कायम करें। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नजमा है, उनका कॉल आई और कहने लगी कि डिप्रेशन से कैसे निकलें। तो मैंने कहा कि मैं आपको जवाब दूंगी इसका। सबसे पहले तो ये करें कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल सेट करें कि आपने फजर में उठना है, उसके बाद फजर से ज़ोहर तक जो काम है निपटाने हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, फजर की पढ़नी है, उसके बाद असर की पढ़नी है, मगरिब और इशा। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मगर क्या हम इतनी जो चेंजिंग से गुज़र रहे हैं, क्या प्रॉपर हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं? अगर 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं हम और कुरान पाक खोल रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो मोबाइल पर कुरान पाक देख लेते हैं। भाई कुरान पाक आप पढ़ लेते हैं मोबाइल पर, मगर ये जो कुरान पाक घर के अंदर जुज़दानों में रखे हुए हैं, उनके ऊपर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, एज़ अ मुस्लिम मुझे तकलीफ़ हो रही है ये कहते हुए कि उनके ऊपर गर्द जम चुकी है। उसको खोलिए, कुरान पाक को खोलिए और उसको पढ़िए। हक है उसको खोलने का। मोबाइल से कुरान पाक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, मगर ये है कि आपने जो घर में रखे हुए हैं उनको खोलिए, नहीं तो उनको मसाजिद में भेज दीजिए कि वहाँ पे लोग पढ़ें। तो सबसे बड़ी हमारी, मुझे जो अपने इर्द गिर्द मैंने बहुत देखा कि हमारी कोताहियाँ छोटी छोटी सी हैं, मगर इन छोटी छोटी सी कोताहियों ने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है। और ये है कि ना, ये बात भी ठीक है कि ये कुछ लॉबीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि कोई कह रहा है कोरोना नहीं है, कोई कह रहा है। और जिनके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मगर ये है कि हमें कुरान पाक भी खोलना चाहिए, मोबाइल पे नहीं, जो हमने घर में रखे हुए हैं उनको खोलिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़िए। टाइम इतना हो गया है, पहले ज़िंदगी जो थी हमारी मशीन बनी हुई थी,
ہم جو ہے صبح نکلتے تھے، شام کو آتے تھے، پھر گھر کا بھی کرتے تھے، گھر باہر بھی دیکھ رہے تھے، لوگوں میں بھی ملتے جلتے تھے. اب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں بٹھا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوتاہیاں کی ہیں نماز میں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں دوسروں کے حقوق ادا نہ کر کے. ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہم سے فرمائش کرتے رہے کہ ہمیں یہ چیز لا دو، فروٹ لا دو. کسی نے برگر کی فرمائش کی. میری ایک دوست کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، مگر ان کا بیٹا، اس کے ٹائم نہیں تھا کہ ان کے لیے برگر لے کے آ جاتا. تو ہم نے، اب جب وہ فوت ہو گئے تو بہت کپڑے دیے گئے، ایون یہ کہ لوگوں کو برتن دیے گئے، ایون یہ کہ کھانا کھلایا گیا، مگر اس کھانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں. جو ہمارے ماں باپ، بوڑھے بزرگ، دادا نانا زندہ ہیں، مانگ رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی ان کی پسند کی چیز لا کے دینی چاہیے تاکہ وہ بھی خوش ہوں. ہماری کوتاہیاں بہت ہیں اور انہی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں اور ہم کرونا وائرس کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں پیریڈ میں. وہ ہم نکل نہیں پا رہے. اس کی وجوہات جو چند ایک مجھے نظر آئی نجمہ جی، وہ میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس چیز کا خیال رکھیں. اگر دادا بیمار ہیں یا نانی آپ کی بیمار ہیں تو ان کے لیے آپ کچھ لے جائیں جو وہ مانگتی ہیں. فون کر کے کہہ رہی ہیں میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بیٹا نہیں لا کے دے رہا، بیٹی نہیں لا کے دے رہی، آپ لے جائیں. آپ کو اندر جو گلٹ فیل ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ہم کر بھی رہے ہیں، ہم اس پہ پورے نہیں اتر رہے. تو یہ حقوق العباد ہیں. تو اپنے بزرگوں کو جو وہ فرمائش کرتے ہیں وہ ان کو لا کے دیجئے. لاک ڈاؤن میں ریڑیاں، ٹھیلے، دکانیں، مالز، سبزیاں وغیرہ سب کھلی ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ مانگتا ہے تو ہم کہاں سے پیدا کرتے ہیں چیز. تو جب انہوں نے مانگی تو ہم نے دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں بھی ہے. میں سوری ٹو سے میں کھل کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیا کہ ہم نے اپنے یہ فرائض ادا کیے. جی ویورز، تو یہ جو اتنی شدید ہمیں گرمی لگتی ہے، دھوپ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ اس وجہ سے ہمیں کول نہیں لگتا. یہ ہمیں گرمی اس وجہ سے لگتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو ایک سائڈ پہ کر کے دنیا داری کو اپنا لیا. ٹھیک ہے، اور ہمیں جو کچھ اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کو کون سا یہ کام ہے، یا کہ اپنے حقوق العباد نہیں ہم پورے صحیح طرح ادا کرتے. اس کے بعد یہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک نہیں کھول رہے. موبائل کھولا، اس پہ قرآن پاک پڑھ لیا. نہیں، قرآن پاک کھولیے، چاہے ایک رکوع پڑھیں ضرور. نماز ٹائم پہ ادا کیجئے. فجر میں اٹھیے، بچوں کو بھی ساتھ میں اٹھائیے. اور آپ دیکھیے گا دن میں اگر لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، پنکھے نہیں چل رہے، تو کول فیل کریں گے کیونکہ ہمارا ضمیر جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہوگا. تو ہمیں ہر طرف دھوپ میں بھی ٹھنڈک لگے گی. الحمدللہ. اب طاہرہ ناز کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ. آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ اپنے ویوز دیجیے اور اپنے مسائل ہمیں بتائیے. ہم ان پہ ٹاک کریں گے، بات کریں گے آپ کے ساتھ اور خوشیاں بانٹیں گے. اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹتے رہے، آسانیاں بانٹتے رہیے اور خوش باش رہیے. سب کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.